day no but abrantie no enhyira ye ewo na tifi nyina no na enhyira no tumi mbam na bia bra na brantie ne ye dey ebre abrabo no wakwa china ono anu wo fa fie but bra no ye dey obre wa hwe nwan asisi sam ko na yesisi ni saa sina won koso enso na ja ade abusuam nhyira nyina ye dey enhyira no aso still no obre hallelujah amen ani bedu pempesuo bi ana obeshia bofo bi yanka Genesis chapter 32 verses number 24 ti asemi ya brati bi ya friend Jacob but before then no yakwa Jacob no na wo mu ankasa yakwa Jacob na wo mu ankasa awo Genesis 25 verse 24 e ba choma ho ya Genesis 25 verses number 24 yedika hwe na wo mu ya hwedi ya na e da so yakwa was na na dru so obaba wo no sabranti ameka no wasemi ne maame ya fa ni Rebecca na Rebecca no nyinsai na wonyinsa na nkola no ko yem maame ma wo e ka says history ni kakra eti okoi enoko bisa ase ane ka chensa nkola mienu ene wodi yem hallelujah amen eti bible say ebretu ise maame ne babe wo no na hwe ntaa wo ne yem eye nkola ne ntafo kwai was na the odi kan every buy eti the odi kan free buy no na ne ho ye ko na ne ho ye dan aye ko na ne ho nyina wo nwimi kusu ana ne ho nyina ewo enwi dan kusu eno nti amuntu ne din say I say sometimes circumstances no eti ma ye tudin akola bia o ye natural akola bia ba wiase wo ye natural ofio ba de wo na eden eba eti se yanke ye wo akola bia to wiase a e wase ye hwe akola no study akola ne din ni ye hwe de kodi a wode aba ni e bia hu din ye de awase ye hwe akola ne su ase ato ne din nokre eti bo sa akola bia ba wiase ye na no nyansam no on so omodi weekdays no ana omota de connected to ni pa bia obeba wiase bia na kra sa ti ye wo kwasi onya ba kwasi adanko a e be fa ni kwasi nokre sasa ne kra o class ne bofo so oba wiase ne kra adane bi sa ni afa ni kwasi ye fa bi kwame na connected to so to obi person wo ye wo pa wo se ye fa wo sai o kra din di sai nokre ya pasi ye break bibi nso so awo wuti so ma wa yetimi bisa wo kra din nokre hallelujah amen ada so edin so a ya maame ne ye nananom so ade ye dai ade to ye because of say o se me wa fa bi me pesa be to abadin ne ye de wa fa din na be dey abeto so e ho na ya na problem ta dey ewo atawo eti wo de maame wie sa de uti ase akora de fi bae no because of the nature no oya ko ana ne ho wo nwinti o mo to ne din sa dey eso ase ne kokko oye nipa kokko ya kwa was na eno wachi no bible say eno wachi no ne nua so free buy na ne se kura eso 19 omo ko hwa ya ne nua no na wo so e ka ne say di odi ka bae no di wachi na di ka aye dai aso di odi anim ne dai 19 eno nti amuntu ne din Jacob hallelujah amen ase ne say 19 kurafo kese wono de o beso o yesisifo ono beso o twe ne nua ne ye dai on se padifo bu baby wa kanka sabu se o ma o yonko ntwa nkwa wo so nye dai utwanu ono pese ne nua ne beko o pese ne nua ne beko na nimti o pie ye no wo so ne nua ne na mu de pese ko twe ne ye dai so ati asabra se o pese o twe ne sai eti omo hu sin no hu sa kwa we obeye timodefo obeye wiki onye ni papa bia ana moto ni di Jacob chesa nya onya kola papa bia edi we benya sunsu so wo Jacob so ne papa ene ye fa no Isaac ebra Isaac ekokuru abusuamu nhira de ma no Isaac atwea nko ne ba Jacob ni din so because ono akasa person no nim se Jacob na echi nhira no sa wo de ho ya ma ho ntia ne maame ya o ma Jacob ko wie nhira no so ne maame antumi amaya nsasa akora ne din ansa na so adi nhira no di akora ne ko gi nhira no egu ni din so enso edin na be ye lock e wona bra bo so hallelujah amen wa ye ba me se wudin edi wunya nhira bie ne we be ye djuma wo nhira wo tifi pa abusuan nhira wo bu pa bo so nkwa wo bre nkwa edin ni ti eti Jacob ko bre ya be du pempenso bi a Jacob ye na dwe se no ba bia me we die ablabo ni ko yie he ekrodo so ya nyefa ye trafa nye de enye ni wasie eti mekomachi because kuntu ya na chia na eko hallelujah amen ana Jacob ya na adwe so o free ba bia wo na wo fa fie wo be twem akwa ono na sase so
The Bible said bra Jacob ba no na sane se wa bokro no no wa wie ne nua enhyira nti no osuro so beba fie because ne nua no tata no ma odwane it was sama back no osuro enti Jacob ama na bushafo nyina di nanim koi and ka ono nko na Bible said bra ho Genesis 32. Genesis chapter 32 verse number 24. Verse 24. Was it Jacob ni obofo bi kon? Bible said Jacob ni obofo bi be kon. Na eka Jacob nkwara. Kwai. Na obarima ni betentami. Bible said eka Jacob nkwara waje na bushafo monko. Obarima bi ni be kon. Ono ne betentami. Ekodu adekye. Ade kodu se na fe ade ebeche. Na obarima ni hunu se. Na Bible said obarima ni hunu se. Ontumi ni Jacob nko no. Ontumi ni Jacob na wo tene. Papa. Ti ohwe na wontumi ana na nko. Okana sitokrum. Ana okano afosa waka ono bi ko na okana otipika jeje no wa de. Wajawe. But okano yi no still Jacob na sukura ni. Na Jacob ebionku hwane. Kwai tentamo ne tentamo ye nti. Ko. Na obarima ni ka se. Ana obarima ni ka se. Mame nko. He. Waka no kwa so still okura ni mu. No se mame nko. Na ade react. Na ade echime. Jacob buase ne se. Oye bofo ni kwa sa ade echi no wasa so yesa waka. Ana on Jacob poso ka chen se. Me ma won ko. Me opwanta me ma won ko. Jisa wa shira me ansa. Ajisa wa shira me na Jacob ye shira no da. Ye shira no. Open shira be biu. Ne papa Isaac shira. Eti open shira be biu. Eso Jacob are kwesi because who say Jacob who say ye shira no eso shira no oh eso so ne ma. Abrante bi tie me. Ababa wa bi tie me. Ye shira wo so shira no wo. Da bi asan fo se nyame shira wo. Nyame yo kasia. O nyame shira wo. O nyame yo kasia. Baba for ye we. Why ya so still shira ne dey. Me say edina lock wo shira. Udi e da wo so no alok wo shira. Wa fu na ye kasia ka. Shira na de. Ya fa me sikafu. Eso so ni ta oni trokra. Ewade o mati asebra. Amen. Na o mi akono. Amen. Praise the Lord. Amen. Etu wase. Was na obarima ne busa ne se. Eti obarima ti o. Etu se wo ye angel. No ofi yakopon chen. No o mo ne se edin de e. Ewu hia odi o woni pa bia mara bum. Ade ne edi kan before se betima bibia ma wo. Awo wo shabra ho a betima ade. Ayama. Hallelujah. Amen. Yes. Eti obafo ne bisa ne se. Odi ni san. Eh ya fa wo san. En obu ase. Eti aka abrantie bi ababa wo bi akwa asore se. Abrabodi mo ye den a odi wo so odi fo bisa ne se sister e fra wo san. Na therefore look into the name. Say edino e won so bi a eye bone a editi abayo no a aye hu bibi ansa. Aso wa bompa ya de. Amano. Eti Bible so bofo ni bisa se ye fra wo san. Na obu ase. Ana obu ase Jacob. Ye fra me Jacob. Eno ka se. E wa na bofo no sere no se akwa we hu nye yeda. Ana ka se One of them Jacob. If family kwai Mr. Samudin because we deal with entity men sana make no anya dey. Anya djuma. Eti efi na ko. Ye fra Jacob bio. Ye fra Jacob bio. Oba fra Israel. Ye be fra dey Israel. Efri say. Onu Nyankopon nipa akon. Wona Onyankopon nipa aye dey akon. Na watumi no. Na wa dey. Atumi no. Wa hu asem no. Wa hile ba. Say Jacob din aye dey. Asasa. Sabe wade ka kire Abraham. E wo Genesis chapter 17 verse 5. Because na ye fra Abraham say Abraham. Na onyame pese wo de Abraham no eye bibi. But was say di na de ne nyade. Anya djuma. Anya djuma. Me se wo tie me a. Wo din e kotia wo. Papa. Wan ka sa wo din. Hallelujah. Amen. MPD progress e wo wa brabom. Saneti. Wo din na so tie wo dia ba ye lock bia. E da wa brabo no so a. Ato yedie mu. Tia ma yedie ma. Hallelujah. Amen. Genesis 17 verse 5. What say? Was na one fra wudi Abraham. E wa ka kire Abraham say Abraham. Ye fra wudi Abraham bio. Nemum. Oba fra say Abraham. E fi sabre ko e be fra say Abraham. Efri say. Mayo nipa bi eja. Me di nipa be ble. E be hye wase. Na memo odoro pi. Na memo odoro pi nti so nipa ni betimi adore. E wo sikam. So nipa ni betimi adore. E wo abusua chichirim. So nipa abawo mu. Na fuo oye be yie. Hallelujah. Amen. Obenya nsase. Obetimi asi adan. Obetimi akobroche ni bi no. Na mo abedoso agise. Oye dey. Yes sanity. Agise yes sanity. Sasa edia na da Abraham so ya Abraham. So Yakobon ka se wonu ne nante a. Boss we nyina tumi mbam. Eti gise wrade se sanity. Eti edin ko ya Abraham. Eti woka 17 wa verse 15 so a. Was no Yakobon ka kire Abraham. Abraham yire nso. Hwede ye ka fa no. Kwai, Yakobon ka kire Abraham se. Wo yire Saria de. Wone momia no wei ana me pese be hira mo. But wo ye fa Abraham asesa wo dina ya Abraham. Before se na obenya yedie. Na wo yire ne nso.
Saria de. Na ye fan den. Saria. No so wo yire aye fan Saria no. Me fan Saria biem. Ye fan sa Saria ni biem. Na mum. Sarah. Ye be fan Sarah. Na me sira no. Oh. Chese edin no di nshira ye den. Oyire ba be ba se udin ebe sesa anasa wo de aga udin ye. Nokre. Eti edin nshira bro. But wo yire bia wo di wachi. Wo yire bia wo da wachi no edin ye papa. To wan hwe de yi a. Be ko tia. Ade ne be ko tia because no mienu aka bo. Hallelujah. Amen. Obama bia ko fo ba bia badabada bo mu. Efri sabre no, obama no ofisoro. Wabede. Abehwe fam. O ware wo ba bi no, onyina no na so bia wo da. Hallelujah. Amen. Obekom no, oba ni dinye da ne so no, ena edi nya, enti ba bia ba ko bia no na wase. Awu. Aware ya branche ne koye no. Ohu ni ho no bia. Bia. Ababa wa bia ko ware ye. Akwafa branche ni natena. Abranche ni di editia no. Because of that thing ababa wa nanka ne nsem obi. Oye nipa bia lack ye dey. I so if satan no abranche get ye bibia enyi. Because of abranche nti. Awade ma tia sem na. Amen. Na o mi akoma. Amen. Edin editia nipa. Edin akutia nipa. Wa hele ba. Mese say ye from bayi a akanfo to me to din kra to bayi. Na bayi ye de ade a. Bayi no obi si ye fa ne bayi. Masa ye ni mo say ayaguro bi ayaguro bone. Asunsun mutumi die bone. Hallelujah. Amen. Ayam power anasa omusunsun bi omukro bo de ye de. Ade adwuma. Ade say ade. Aw. Bi ho ane de nsuo ni asan. Ye fa bi adi ya. Adi ya se chane say. Adi ya che say wo de wiase no ba dey. Ubedi yawo. Ana adi ya gina paabo. Ohene ba ye bi sa question say adi ya gina pa ka so bo paye. Osafo ne say nche bia wa ya. Later obeto 4x4. Ohene ba wo ye sure say be adwuma. Da bia. Anya adwuma da. Onyame obo so ba sa se kope so wo hire obi. O hia ni mpu o sesa ne di ansa. Sesa ne din. Ewade o ma dia se bla. Amen. O sesa ne di ansa. Ansa no wa dey. Wo hira no. Wo hira no. Wo de ye di bi ohene ba me de be sesi a. Ye di bi wa say. Genesis chapter 29 verse 31. Ye hwe Jacob ma ya wo mo. Ani emudin no. Se de esi fire dey atoto ne fire. Ye go. Genesis 29 verses 31. Was it Was Jacob ma? Was Jacob ma? Na Awurade hunu say. Bible say Awurade hunu say. Watan Leah no. Ye tan Leah. Obi ani yafunu mu. Jacob aware mienu. Obi ni nua. Ye fra ba ko Leah, ade ye fra ba ko dey. Rahel. Eti Bible say Rahel no, eno na Jacob no do no. Eti na Leah no de won pe no. Ono no sa. Ti Awurade te so no hunu say no. Watan Leah no. Jacob de na ko manyina ko di ketwa no dey. Eti enu nti obi ani Leah yafunu. Obi panyin no yafunu mu. Na Rahel de ana de Jacob pa ne de. Oyo boni. Oto ne yafunu mu. Na Leah nyinsane. Eti Leah be nyinsane. Na wo babarima. Ye tan na ni wo fio. Eti wo nyinsa ye pa no si, eh tete bele wo no nyinsa na wo babarima pa dia ukọ. What fa wo dwan. So what we not to kese. Eti Bible so wo babarima. Otonedin Reuben. Otonedin say dey Reuben. Asiye ne say. Aw, edin wo asiye. Eti wonni mudin a. Wonni mudin ase a. Ko bisa wudin ase. Enu wo kira nsa na wo hu dia ba dey. Obeyo. Sane chie. Start abrabo ni free wudin so. Abrabo no start ye dey. Free wudin so. Di kan hwa wudin kira ase. Ena be wuri be dia wo so ye dey. Ena me say, edi ya hwehwe wudin ne kira ase before so akompa bo. Anya sa wo bo da. Ye hira wo kura nya dwuma. E ma da because edin na lock wo hira. Edin na lock wo hira. Ti Bible say ofan Reuben. Asiye ne say Awurade ahwe mama ne. Awurade ahwe mama ne. Nti afa die. Eti afa die. Me kuru be dome. Eti won sa akora ne din kira se ne se Awurade ahwe mama ne. Saneti. Reuben, what obadin Reuben. Che se Awurade ahwe den mama ne. Eti woni mu a ubetimi de akora we kura bompa ye. Wona mu a wotimi hwe din. Oha bi ba Awurade wo se hwe me ba yo. Kwaja se obadin din Reuben che Awurade hwe mama ne. Abra wo mama ne bi mu no wotimi de obadin ye mpaibo because obadin be ye point of contact. Oni nyamintam awade hwemama ne na yimi hawo ye den efiri me so hallelujah amen awade hwema awade ahwemama ne to aso was no nyinsan biu ai so osa nyinsan biu na obabarema ana wo babarema na okase ana wata kan se awade te se what time inti awade to ate se ye time inti odo yin so asama wasa de we nso amame na otonedin se eti otonedin se Simon hallelujah amen je se ye time eti watu ni say dey Simon Awurade ate say time nti no wasa de we aye dey akame sane chie so what ase to aso
was no say enyin say biom ana wosan enyin san biom na osan wo babarema ana wosan wo babarema na oto ne din say ana wosan to ne din say Lewi osi we die afa na me kunu be bata me ho sanachie what does it asia ne ayeye nti won say Lewi no asia ne den ayeye ti obesa wotu nyum kra mawurade na wi ne din aya akwara ne gira ho ne keke ayeye nyum na meto ne na meto na madada se ade ne Lewi no nokre Lewi edin ne kira asia ne say ayeye hallelujah amen but ohiriba mesi ye fo bi bedi ako awo Ghana wa brabo ako die wo ba kire keke papa bakwen mesi wo ba kire keke nokre hallelujah amen wo si ye fo wa babela sa wona mo pa gba se wo buada edin na lo ke wunshira nokre empa bo bie ni wo be bo be yi mesi di ka hwehwe wo din ni kira se eno ne abrabo foundation eno ne abrabo no na hyase nokre to aso was no osan yin say biom Bible so osan yin say biom na babarema ana wo babarema na oka say ana oka say ye die wai die me kunu de ne ho be fa me ho me kunu ode ne ho be fa me ho enti oto ne din Juda enti oto ne din say dai Juda asia ne ahofam asia ne dai ahofam hallelujah amen asia ne ahofam chese ne kunu de ne ho be fa me ho no de wa wie o say de o to din no o say de o mo tutu din no sanachie edin no e was enyan sunsanso e won kwala na so nokre hallelujah amen I was saying in there enyan sunsanso e won kwala no so eti oyene ba he first na assassin ina bomba ko edu party bi no nyame yes oba chichen sase nim and asika awade din amen na oba chichen sase nim before oba yesa de no odi kan de ehu nipa ba wi ase ansa yare ka ase odi kan de ehu nipa ba wi ase ansa eti so onipa ne ma wi ase asase ne mu chicheye ma yare ka ase de ma ibenya Africa Asia North America Russia ni Europe ni we dem and America ho asem chira wo bra wonya me sha so person wo chichen sase no sanesi eye onipa bi ana ne din e ma sa de ne happen eti edi wo sunsanso wo ka Genesis chapter 10 verse 25 Genesis 10 verses number 25 yako was na eba e wo ma ben Bible say papa bi e fa eba obe wo nkola mienu the odi kan din de Peleg Bible said the odi kan ni din de den Peleg every say na Peleg no na say enie because of say the tie to the Peleg ne say and then mu wo chicha asase ono ne breso ane ye chicha Yakobɔ chicha asase nyina mu ne breso to wo say ni die nya sunsanso na sa kwa we kwa ni din kompa e wodu ni die tuya masase mu cheche divisions ni die tuya masase mu ayedai a cheche Peleg waheba ye wo dia wodo bia ye toto ye ma e de wo haw kase ye de eba e de amane kase ye de eba he e di mi ti se ye se piesie ye sa kola odikan nokre o de ase sa piesie manu ye to so mienu mensa ye to so miensa anan ye to so anan anum ensia ye son o de ase nokre jadi wo nyina ye to kama enson awotwe o de ase nokre aha enkroma chese 9 enkroma obi a friend bedu duku ye one duku o de ase eti o se sadi we nyina no eye dibia e wo so hwehwe sa insunsanso ye den e wo ho na insunsanso de wo ho eye papa ana bone bi fa sa wo de ade wo de atoba wo de bisa Ghana ase etimi to obi din sumuna masa wo din sumuna no o be ye you be esi akwa very good abra I guess look at that abra sumuna ya sumuna masa wo nyine ya e hwehwe pa mo chira kwa ya sa bia se sadan edin no se sadin no ke Yesu ba wiase hwade o ye wo John chapter 1 verses 42 was sa wo bi din before say no be bibi ma na yie no ade se sesa wo din ni nya papa wa se sesa obi wo wa din bi da no so ine na na din ye de ye dai but ne na na bra bo no enye papa nti no anka edin de ye kama but ne na na bra bo nya papa e betimi nya sunsunso edin betimi atene what ya samla se anka edin ye kama me pato ye ntam ye nko John 1 verses number 42 John chapter 1 verse 42 was what ne ba Yesu ntan Bible say
yade ayi Andrew akɔfa ne nua Simon ade ne ba Yesu nkyɛn no ohun no Bible say bla Yesu hu no ɔka sɛ woni Simon ha wo ne yɛfa wo Simon no Yohane ba ana ɔse ane wo papa ne Yohane na ɔse ane wɔse efiri sɛ ɛkɔ efiri sa be we kɔ meka kyerɛ mfra wo sɛ yɛmfra wo sɛ Yohane yɛmfa wo sɛ Yohane dai Simon yɛmfa wo Simon bio na mmom yɛbɛfra sɛ Kefa yɛbɛfra wo sɛ dai Kefas ne nkyerɛ sɛ ne nkyerɛ sɛ ne Petro hallelujah amen na se ka wadi di wo Petro ne nso nkyerɛ sɛ ɛyɛboɔ sanete Kefas no eti Bible say obo yi so ana mede masafo be de ebesie na saba pontumi ntwi nya de emfa so eti Kristo de na safo na chi eja sa brantie we because of ni din no ebenma asafo na tinya de ejina oyebo nukrum ana o se wo so na mede masafo be de ebesie na asaba pontumi ntwi nya de emfa so ni din nti eti edin nti Peter wo so wate asori a elten so wo betimi ade ai sisi nsori nim obi ati asori osofo bi ati asori ni din kakenti ama nipa wu na ewu aso ni din no ana ema amafo wu na ewu aso hallelujah amen wa yeba ati ase eti me pacho edi nipa nya hallelujah amen ha edi nipa nya papa wa yeba bi hu se ebena so ana okay o de bi time na obi wo ho na se wo tie me a hallelujah amen